Salam Drari, في هذه الفيديو هذا غادي نابليكيو واحد الريزولتا دو الكور pour montrer que f est bijectif. Quelle que soit f la fonction numérique définie sur 3 sur 2 plus l'infini par x carré moins 3x. قال لك في la première question montrer que f est bijectif de 3 sur 2 plus l'infini vers un intervalle j à déterminer ou déterminer f-1 de x. f-1 هي la fonction réciproque ديال x carré moins 3x. عندنا واحد الريزولتا في الكور تيقول لك إلا كانت f continue sur un intervalle i plus strictement croissante ou la décroissante, donc f est bijective. La fonction f est bijective de l'intervalle i vers f de i. Donc, on applique le résultat de l'N dans le cours, et là, pour montrer la première question, pour montrer que f est bijective. Adna f égale à x carré moins 3x, donc la fonction x associe x carré moins 3x est continue sur R, en particulier sur 3 sur 2 plus l'infini. علاش؟ حيت هي une fonction polynomiale. راه عندنا في الكور لي بولينوم تيكونوا continus sur R. دابا خصنا نبينوها واش strictement croissante ولا décroissante. عندنا f est dérivable sur 3 sur 2 plus l'infini. نحسبوا la dérivée f' de x راه هي 2x moins 3. وفي هاد من تيكون x égale à 3 sur 2 راه تيتانولا. Maintenant, quel que soit x appartient à 3 sur 2 plus l'infini, عندنا 2x supérieur à 3 ou 2x moins 3 supérieur à 0. Donc la dérivée sera supérieure à 0 et par conséquent f est strictement croissante sur 3 sur 2 plus l'infini. ولا نقدر ندخلو لأن راه كتأنولا غير في البوان على 3 sur 2 plus l'infini ouvert راه supérieur strict à 0. Donc f est strictement croissante et puisque هنايا f est continue ou strictement croissante, donc f est bijectif de 3 sur 2 plus l'infini vers f ديال 3 sur 2 plus l'infini اللي هي f ديال 3 sur 2 ou limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال f de x. أنا ليماج ديال 3 sur 2 غادي نحسبها اللي هي تعطيني هي 9 sur 4 moins 3 في 3 هي 9 sur 2 اللي هي 18 sur 4 اللي هي moins 9 sur 4 moins 9 sur 4 و la limite lorsque x tend vers plus l'infini راه هي la limite ديال x carré اللي هي plus l'infini. Donc f est bijectif de 3 sur 2 plus l'infini vers moins 9 sur 4 plus l'infini. Passons maintenant à la deuxième question. On va déterminer la fonction réciproque de f. عندنا f كتمشي من 3 sur 2 plus l'infini vers moins 9 sur 4 plus l'infini. Donc f moins 1, les intervalles تيتقلبوا. L'ensemble d'arrivée ديال f تيولي هو le départ ديال f moins 1 و l'ensemble de départ ديال f تيولي هو l'ensemble d'arrivée ديال f moins 1. نبداو نحسبوا. هنايا عندنا x راه كاين في موان 9 sur 4. دابا نساو علينا هاد لا فونكسيون هادي غنتكونسونطراو على هادي. عندنا x appartient x supérieur à moins 9 sur 4, y supérieur à 3 sur 2. غادي نكتبوهم هنايا moins 9 sur 4 ou y supérieur à 3 sur 2
وغادي نحسب عندي f moins 1 de x égale à y وعندي f بيجيكتيف. هنايا غادي نكومبوزي ب f هذا équivalent à x égale à f de y. f de y قلنا f شنو هي y كاري موان 3 y. غادي نكتبها على هذا الشكل هذا على لا فورم كانونيك ديالها موان غادي نبين 2 وغادي نضرب هنايا في 3 sur 2 فوا y. انا شنو هو لوبجيكتيف ديالي هنايا؟ عندي هادي غادي نبينها على هذا الشكل ديال ا كاري بلس 2 ا بي بلس بي كاري باش نكتبها على هذا الشكل هذا ا زائد بي او كاري. دونك هنايا بينت هاد دو هادي ها هي هنايا ها هي ا لا باردون ا هي y ها هي كاينه ديجا هنايا الاي كاري ديالها بقات ليا 3 sur 2 خاصني الكاري ديالها. انا غادي نزيدو هنايا ونقصو هي نزيد 9 sur 4 ونقص موان 9 sur 4. دابا هادي الا طبقت هاد القاعده هادي هي تجيني y موان 3 sur 2 au carré moins 9 sur 4. غادي تولي عندي هنايا x plus 9 sur 4 égale à y moins 3 sur 2 au carré. عندي هنايا x supérieur à moins 9 sur 4 donc x plus 9 sur 4 راه بوزيتيف يعني نقدر ندير الراسين. لا ميم شوز هنايا غادي ندير الراسين هنايا غادي تعطيني لا فالور ابسولو ديال y موان 3 sur 2 لا فالور ابسولو ديال الراسين الراسين ديال الكاري راه هي لا فالور ابسولو. هنايا عندي y supérieur à 3 sur 2 donc y moins 3 sur 2 راه بوزيتيف وبما انها بوزيتيف راه لا فالور ابسولو راه هي هادي نقدر نحيدها. دونك بقات عندي هنايا x plus 9 sur 4 هي y moins 3 sur 2 وهادي راه هي y égale à 3 sur 2 plus وهادي راه هي f moins 1 de x هي لا فونكسيون réciproque de f.